बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। ईशा ने दो बातें पूछी। उसने कहा, एक तो सर मुझे ये बताइए कि आप इस समय तरावी कहाँ पढ़ रहे हैं, आप और आपके बच्चे, चूँकि आप इकट्ठे पढ़ने जाते हैं। तो बेटा जी, हम मंसूरा में तरावी पढ़ने जाते हैं। हमारे घर से कोई 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ वक्त पे पहुँचें। एक तो मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, उसके ऊपर यूसुफ सदीदी साहब के हाथ का लिखे हुए आयात हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े वो थे खत्तात, यानी इतने बड़े बड़े लफ्ज़ हैं और इतने परफेक्ट। दूसरा, वहाँ के जो कारी साहब हैं, गालिबन उनका नाम अदरीस मक्की है, और ऐसे वो सुकून से किरत करते हैं, एक एक लफ्ज़ समझ आता है, जिसमें कहते हैं ना सर धुनने वाली कैफियत। वरना बहुत सारे भले लोग तो ऐसी कुरान पाक की रेड़ लगाते ना, उनको समझ आती ना पिछले वाले को समझ रड़ करते हुए। अल्लाह मियां भी मारेंगे ऐसे कारियों को कि ये तो तौहीन है कुरान पाक की। क़ियामुल लैल है, तरतील के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए है। उसे चौथे गियर पे लगा के छोड़ देने, ना उनके पल्ले पड़े ना उनके पल्ले पड़े, और ना उसको समझ आए, ना मज़ा आए, ना राहत महसूस हो। तो मंसूरा में हमें ये बड़ी सहूलत है, चूँकि ख़वातीन का वहाँ अलग इंतज़ाम है, पूरी मस्जिद उनकी है। कल वैसे मेरी अहलिया बता रही थी कि बहुत रश था और बच्चे बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो खूब शोर कर रहे थे। हमारी तरफ भी, मर्दों में भी कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रश था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि वो 2-4 तरावियों के बाद पे कम होना शुरू हुआ। और वैसे तो चूँकि मेरे बच्चियों का था, एग्ज़ाम था, तो हम फिर 8 के बाद हम आ गए थे, लेकिन 8 तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोग कम हो गए। तो मैंने मजाक में हल्का फुल्का एक लिखा पोस्ट कि हम तो 8 के बाद आ गए थे, लेकिन बाकियों को क्या जल्दी थी। उस पर खूब लोगों को कमेंट्स थे कि उनको भी किसी को काम होगा, उनको भी होगा। वैसे तो जो आपको पता है, तरावी नफल इबादत है, इसको 8 और 4 के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। जितने पढ़ सकें पढ़ने चाहिए, अजर उसका है, अजर लेने का महीना है ना जी। अच्छा, ईशा ने दूसरा सवाल ये किया कि सर मैंने कोर्सेज करने, प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें, और मैंने रमज़ान में ही करने। तो प्यारे बच्चे, यूँ समझें, फिर कोर्सेज में हम आपको पैकेज दे देते हैं सबको, कि जो 2 कोर्सेज लेगा, तीसरा उसके लिए हम फ्री कर देंगे। और 3000 का कोर्स है, तो इसका मतलब है 3 कोर्सेज आपको 2 कोर्सेज की फ़ीस में हो जाएंगे। तो बाकी हमें दुआएं दे दीजिएगा। अच्छा जी, हसन अजीमुद्दीन वो कहते हैं, सर मैं दरमियाने दर्जे का मुलाजिम हूँ। मेरे बच्चे, ये कैसा होता है कि दरमियाने दर्जे का हमने सैलाब सुना था, निचले दर्जे का सैलाब, दरमियाने दर्जे का, आला दर्जे का सैलाब। अल्लाह माफ़ करे, जब बहुत ज़्यादा क्यूसेक होते हैं, लाखों में। तो उनका कहना, जी मैं मिसाइल में घिरा हुआ हूँ, आपसे लंबी बात करना चाहता हूँ, आधी घंटे की बात नहीं हो सकती, पर घंटे की फ़ीस मैं आपसे रायत चाहता हूँ, कोई रमज़ान पैकेज दे दें। अच्छा, मैं अपनी टीम से ये गुजारिश करूँगा कि रमज़ान में जो काउंसलिंग वाले सब हैं पाकिस्तान के अहबाब, इनको मिनिमम 500 रुपये की तो रायत कर दें। ईद के दिनों में फिर इन्हें 1000 कर देंगे। हैप्पी? चलें, तो आप इसको अवेल कर लीजिए। अच्छा जी, शकील कहते हैं कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, औरत अपनी ज़ुबान से मार खाती है, और औरत अगर ज़ुबान पे कंट्रोल कर ले तो मर्द कभी औरत को हाथ ना लगाए। ये बेटा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बात दुरुस्त है। कोई भी मर्द, बहुत कम होंगे कोई बहुत ही घटिया जो बेवजह रोब डालें, यानी हमने किसी बंदे को आमतौर पे बेवजह लड़ते या हवा में छड़े मारते, दुलतियाँ मारते नहीं देखा। कोई वजह होती है तो फिर लड़ते हैं। कल मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, जब हम जा रहे थे ईद पर अपना रमज़ान की तरावी पढ़ने, तो जो ड्राइवर साइड का मिरर था वो टूटा हुआ था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा सर वो टूट गया। तो मैंने पूछा कैसे? उसने कहा एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा था, वो उसमें टकराया, वो बिल्कुल किरची किरची हुआ था। तो मैंने उससे अगला जुमला पूछा कि उससे लड़े तो नहीं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा वो रुका था माजरत के लिए? उसने कहा सर वो भी नहीं रुके। तो इनफैक्ट लड़ने के लिए, बदतमीज़ी के लिए आप अंदर से तैयार होते हैं तो फिर बदतमीज़ी हो जाती है, लेकिन अगर आप अंदर से सोचें कि छोटा मोटा नुकसान है, अल्लाह खैर करे, ये उस गाड़ी की, उस मोटरसाइकिल की ज़कात निकल जाती है तो कोई मसला नहीं है। पर घरों में, रिश्तों में अपनी ज़ुबान को रोकना चाहिए। ये ज़ुबान हमेशा बेइज्जत करवाती है। मान कहते हैं कि सर जी पिगमेंटेशन से बहुत परेशान हूँ, इसका कोई बताइए। मेरे चेहरे पे ओपन पोर्स बहुत हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि बेटा ये है या बेटी है। तो प्यारे बच्चों, ओपन पोर्स, एक तो रमज़ान में खाना कम खाइए,
اس پہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ایک ویڈیو کرتا ہوں کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. اور یہ جو چیزیں ہیں نا خاص تلی ہوئی زیادہ اور مرغن مرچوں والی, یہ بھی تنگ کرتی ہے پگمنٹیشن میں. لیکن جن کے اوپن پورز ہیں اس کے لیے تو بہت عمدہ مجھے بھیجا تھا انہوں نے پاکستان ہربل والوں نے, اوپن پورز یہ ہے فیس ماسک. تو اس کے لگانے سے لگنا یہ اس کے ساتھ ہے, یعنی اٹس اے روز واٹر. ویسے بہتر ہے جو میرا اس پہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اس کو کچے دودھ کے ساتھ لگائیں, جب خشک ہو جائے تو پھر آپ اس کو روز واٹر کو, یہ بھی ساتھ اس کے ملتا ہے, تو آپ آرام سے اس کو کھولیے. آپ ان سے یہ کہہ رہے نا پاکستان ہربل والوں سے کہ جی ہمیں جو 200-300 روپے پڑتا ہے اس کا TCS کا, وہ آپ کو معاف کر دیں یا گفٹ کر دیں رمضان میں, تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو بعد میں اس کو آپ یا تو سپرے کر لیں اور یا اس کو پھر لگا لیں. تو کچھ دن نہیں, گھنٹے نہیں لگیں گے, کچھ لگیں گے ہفتے, جس میں آپ کا چہرہ بالکل سموتھ ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کپڑا دھویا تو سیدھا ہو گیا, چونکہ اندر سے جو چیزیں خراب ہوئی ہیں ان کو ٹھیک ہونے میں بہت سے بچے یا بچیاں ایسے ہیں جو اگر کہیں وہ کیل نکل آئے تو اس کو دبا دبا کے وہاں پہ اچھا خاصا سوراخ بن جاتا ہے. بعض لوگوں کے اپنے چہرے دیکھے ہوں گے, مردوں کے خاص طور پہ باقاعدہ ٹوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی جگہ جگہ جیسے ٹوئے سمجھتے ہیں نا, اب زمین کو ہلکے ہلکے کھودیں اور بے ترتیب چھوڑ دیں تو یہاں سے دبا ہوا یہاں سے دبا ہوا, تو چہرہ بھی بدصورت ہو جاتا ہے, یعنی بہت خوبصورت نہیں رہتا. اور اوپن پور جب بھی ہو پھر اس پہ ڈسٹ پڑے گی, مٹی پڑے گی, وہاں کالا کالا ہو جائے گا. لوگوں کے ناک آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل کالے کالے ہو جاتے. پچھلے دنوں ایک وزٹ کے دوران ایک بہت بڑے افسر سے ملاقات ہوئی, تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے افسر ہیں, ان کے ناک پہ 2-3 بال تھے, یہاں 2-3 بال تھے بڑے بڑے. یعنی کیا ان کو کبھی شیشے میں نظر نہیں آئے, کیا ان کی بیٹی نے بیٹے نے نہیں دیکھا, ورنہ پاس سے گزرتے ہوئے کوئی ایون بیوی یہاں سے پکڑ کے ایسے کر کے کھینچ دے. اب یہاں سوچے نا, مجھے تو ان لوگوں کا جو شیو کرتے ہیں اور یہاں ان کے بڑے بڑے بال چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت, نہیں آئی فیل آکورڈ. ابھی تو آپ جا کے لیزر کروا لو, لیکن یہاں ساری اپنی شیو کی چیٹی سفید آپ کی جلد نظر آ رہی, اوپر سے بال نظر آ رہے ہوں, تو یہ بہت برا. اسی طور پہ بعض دفعہ لوگوں کے ناک سے بال جھانک رہے ہوتے ہیں, اٹ لکس آکورڈ, آپ کی پوری پرسنالٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اس کا ضرور خیال کریں. صبح جاتے ہوئے آپ ایسے کر کے دیکھ لیں, اگر بڑا ہوا چھوٹی سی کینچی پکڑے اس کو صاف کر لیں, ٹھیک کر لیں. لڑکیوں کے لیے تو وہ عجیب سا ایک آ گیا ہوا پلکر سا, وہ اتنا سا ہے, اس کو نیچے سے بٹن دبائیں یہاں رکھیں تو وہ اندر سے اس کو کھینچ لیتا ہے. تو لڑکے بھی استعمال کر سکتے, 1100-1200 کا وہ آتا ہے کل. اگر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا ضرور خیال کرنا چاہیے. اسی طور پہ ابھی بعض بچے بڑے نہیں ہو رہے ہوتے اور ان کے کانوں پہ ایسے بال ہوتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے وہ انڈیا والا جو تھا ایک وزیر جو چارہ گھوٹالہ میں نکالا گیا تھا, ان کی ریلوے کا بھی وزیر تھا, ریلوے اس نے بڑی بدل کے رکھ دی تھی, لالو یادو پرشاد کر کے. اچھا, اسی طور پہ ہمارے ایک پرانے صدر سے اسحاق خان صاحب, اللہ معاف کرے, انہیں بھی کوئی پرابلم تھا, ان کے کانوں پہ بھی اتنے بڑے بڑے بال تھے, اٹ لکس آکورڈ. یعنی ان کے نائی حجام جو پتہ نہیں کوئی پاس والا بندہ ڈرتا نہیں, کہتا کہ بھائی صاحب یہ اچھے نہیں لگ رہے, اور یہ پالنے کے لیے کھیت تھوڑی ہے, کان تو صاف ہی ہونا چاہیے, یعنی آپ دوسری چیزیں دیکھ لینا چاہیے. اوکے, اچھا جی, اب آگے آتے ہیں. یہ ہے نیاد زیف. اب اللہ جانے ہمارے مستقل یہ لسنر ہے اور کمنٹس کرتی ہیں, پر بیٹا اپنا نام پورا بتا ہی دیجئے. زیرو ٹالرنس ٹو ڈومیسٹک وائلنس. جی یہ ٹھیک بات ہے, لیکن زیرو ٹالرنس ٹو زبان درازی, زیرو ٹالرنس ٹو بدتمیزی, زیرو ٹالرنس ٹو جب آپ کمپلیننگ اور بلیمنگ کرتے ہیں, زیرو ٹالرنس ٹو ڈس ریسپیکٹنگ یور ہسبینڈ. تو یہ وائلنس نہیں ہوگا, یہ مشروط ہے, شرطیں ہیں, ورنہ کیا ماں باز آتی ہے اپنے بچے کے ساتھ وائلنس کرنے سے؟ کرتی ہے نا, کہ بدتمیزی بھی کرتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے. ذرا اس کو کم کر لیں, آپ دونوں کے بیچ میں آپ لحاظ کرنا زیادہ کر دو, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. پر آپ لوگ باز نہیں آتے. میں نمرا کہتے ہیں سر آپ ہر وقت عورت کی عزت کرتے ہیں, اللہ آپ کو کامیاب کرے. میرے بچے بہت شکریہ, میں بہت دل سے چاہتا ہوں کہ یہ چیز بڑھے تاکہ آپ کے گھروں میں سکون ہو. گھروں میں سکون ہوگا تو دلوں میں سکون ہوگا, دلوں میں سکون ہوگا تو عبادت میں سکون, کمانے میں سکون, صحت میں سکون, آگے بڑھنے میں سکون, پرفارم کرنے میں سکون. یہ اتنا شاندار ہے.
बेस्कूनी में की गई इबादत अल्लाह माफ करे मुंह पे मारी जाएगी। आप उसमें होते ही नहीं हो, ना मजा है ना खुशी है। वो किसी फिल्म में तो कहा था कि उसने गंदी औलाद मजा ना स्वाद। तो आप सोचिए इबादत में अगर आपको मजा नहीं आ रहा, आप सजदे में हो और आपको रोना भी नहीं आ रहा, और आप पढ़ते हो और आपकी आंखें नम नहीं होती, तो इसका मतलब है तर्ज अमल ठीक करना चाहिए। कैलम यकीन सर जी, जेज का सामान ससुराल वाले इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं तुमने दिया ही क्या है जेज में, मेरे बच्चे वहां लेके किस लिए गए, उस सामान का अचार डालना क्या? यानी अगर सामान दिया है जेज का, इस्तेमाल तो होना ही होना है। अगर अलग अलग घर होगा तो आप करोगे। अगर वैसे मैंने बहुत सी लड़कियों की ज़हनी गुर्बत देखी है, वो अपना जेज का सामान नहीं खोलती, चादरें पुरानी हो जाए वो चादर नहीं बदलेंगी, हर महीने आपको नई चादर एक ऐड करनी चाहिए। इसी तौर पे जो जो घर में बर्तन है, जरा सा कोई टूट जाए, चाहे वो प्लेट हो चाहे वो कप हो, उसको देश निकाला दीजिए। बेबरकती है, बीमारी है, बर्तन आ जाते हैं, चीजें आ जाती हैं, टूट फूट हो तो क्या है। ये जो होता है आपका जिसे मिल्क शेक करते हैं, तो अगर टूट गया तो बाबा रोने क्यों बैठ जाते हो, नया आ जाएगा, अम्मा ने दिए हो तो वो भी अम्मा से मंगवा लो या खुद ले लो। आपके मसले कम हो, आपकी जिंदगियां बड़ी हो, आसान हो, ईमान से भरी हो, खुशी और राहत से भरी हो, दुआओं से भरी हो। आप दूसरों को नहीं, दूसरे आपके। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।